हाँ को क्लास रे पाठ पढुछु को क्लास रे पाठ पढुछु हाँ भल रे कह एलकेजी कौन कहछु हाँ तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ नमस्कार समस्त आशा करछ आपण भले तो गाइस टाइम हो जेछि बराबर 7:28 तो वर्तमान मु अछि हमर बिलो आडे तो वर्तमान काली देखि परछ काली हमर यज्ञ स्टार्ट हो जेछि हमर घर पाखरे गोटे यज्ञ मां बुडी बसुनी ग्राम देवेंद्र आरंभ हो जाइए तो बर्तमान काल स्टार्ट हम यात्रा तो बर्तमान देखिए आमर यात्रा स्टार्ट हम पूर्व वर्ष जोड़ा होता है ग्रांड महल होता तो बर्तमान से मुझे ब्लॉग बेस कर नी तो बर्तमान देखिए यही जात्रा देख यात्रा स्टार्ट हम जमी ये सब हो जाइए देखो आपन को पाखक नहीं देखा कौन हो कौन नहीं आपन देखिए आपन कहूँ तो बर्तमान देखिए ये यात्रा आज आरंभ होता था सी कौन है काल बैशाख से आज हो पारे तो जो होता काली काल बैशाखी होता सेपटे बर्तमान काली जो गोटे दिन बाकी था से गोटे दिन बाकी से आज रखी करदे तो बर्तमान आज होता फास्ट यात्रा ना बाउंश बंधा बंधी कम्प्लीट हो जाता सी आस्ते आस्ते कर देखिपे ये हूँ यात्रा ओमकार बुझीगले कि यात्रा ओमकार भल बाटीटा सब भल भल आर्टिस्ट भी अच्छा तो देखिपे तो बर्तमान मुझे जाऊँगी तो जमी जाऊँगी काली देखी बाउंश बाउंश किसी ना एवं जस्ट हो जाए सब ये काल यात्रा स्टार्ट हम तापर आमर ये कौन कहला पूजा भी काल आरंभ हो जाए तो ये बर्तमान तो ब्लॉग टाकू एंजॉय करूँ लास्ट जाए देखो कौन कौन नुआ जब आसते सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर निहत करेंगे तो देखा आपण मैंने आउट देखेबी तो रोज कार्यक्रम छाड़ी आपको देखा तो सांग मैंने बर्तमान देखिपे बाउंश बंधा स्टार्ट हो जमी स्टार्ट होमर कार्यक्रम प्राय प्राय सैला तो बर्तमान जो मैंने नुआ जदि वीडियो करने चाहते वीडियो वीडियो करुँचे इधर पश ना पशु जदि सबुदिन टाइम देवा पड़ो टाइम मतलब कौन मिनिमम 2 ରୁ 3 घंटा देवा पड़ो वीडियो कर एडिटिंग कर थंबनेल बनइब टाइटल लगेब टैग लगेब माने मु टोटाली किसी जान नी वीडियो विषय माने मोर 300 पाखापाखि वीडियो कला बेलू एक्सपीरियंस पाइला टिके पाइला बेसी पाइने जो दिन पाइब बेसी पाइब ऊपर को जी ठाकुर दयारू जदि गली गली न ना तो बर्तमान एमती आम भिड करवा जदि जदि आप सपोर्ट जदि थी गोटे गोटे सब्सक्राइब करी लास्ट जाए भिडटा देखिए तेने मो चैनल टी मोनिटाइज हम मोनिटाइज हेले आर खुशी लगे भिड बनने को बहुत नाई मोर जी अच्छा यूट्यूब चैनल मो परिवार जमी आपण मैंने परिवार जमी चैनल से कहीं मुझ सब जाक जिनस सेयार कर कम कर कम को प्रोफेशनल टा हूँ मोर मुझे रंग मिस्त्री गोटे बुझे कि मुझे गोटे रंग मिस्त्री मो सांगे मु जहाँ करुच्ची जो परिस्थिति करुच्ची से कमटा करुच्ची देखा बुझिपारे कि ये नहीं मत मत जोटा भल लगे है कि मत जो भल लगे मुझे देखा कष्ट क्या हुए कष्ट समस्त हुए कष्ट भितर माने माने भल भी अच्छी कि बाछा पड़ो ए ना कि पड़ो कि कष्ट भितर कष्ट अच्छी कष्ट भितर ता भितर खराब समय भितर भल समय अच्छी माने एमती बाहर करा पड़ो सब जाक है कि तो एमती कथा तो काम पर गले देखा तो ये रोचे तो रोज जमी कम पर गले देखा देखिया कौन हो कौन ना लास्ट टाइम देखले आ बहुत बहुत भल लगे देखो टे प्लीज लास्ट टाइम देखले मो मनटा भल लगे वीडियो सब्सक्राइब जी नुआ नुआ आस प्लीज सब्सक्राइब कर भाई सपोर्ट करियो है ये चाहूँ आ कि चाहूँ बर्तमान देखिपे आम बण जाऊँ स्कूल सका अरे बैग दे पठे दियो गांडी चल खेल स्कूल चल स्कूल जीवटी हाँ को क्लास रे पाठ पढ़ु को क्लास रे पाठ पढ़ु हाँ भल रे कह एलकेजी कौन कहु हाँ
ତା ମୁଁ ଆଉଛି ହେଲା ହଁ ଆଉଛି ଝାଡା ବସି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି ବରାବରି କେଇଟା 4:41 ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟାରେ ବ୍ଲଗ ଟା ବନଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏବେ କାମ ଭିତର ରୁମ ସବୁ ଘଷା ସରିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତ ସଫାସଫି ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଖା କାମ କରୁଛୁ ସିଢି ଘର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତ ସିଢି ଘର ଚନ୍ଦନ ମାରୁଛି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। ଏଇଥିରୁ ଯେତିକି ଅଛି ଆମର ସବୁ ମାନେ ଆମର ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇକି ସାଇଜ ହେଇକି କାମ ହବ। ତ ଏଇଥିରୁ ଯେତିକି ପାଉଛି ଆମର ଘୋଡିଆରେ ମାରି ଦଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ମରା ହବ ଆମର ବାଉଁଶ ଭାର ହେଇକି ମାନେ ଆମର ଚାଞ୍ଚରା ଟାଇପ ହେଇକି ପଟା ପଡିକି ବନ୍ଧା ମରା ହବ। ସବୁ ଡେଞ୍ଜର କାମ ହଉଛି ସିଡି ଘର। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନନା କାମ କଲାବେଳେ ସେଟା ଡେଞ୍ଜର କାମ ପଡିଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଥରେ କିଛି ହେଇନଥିଲା ମାନେ ଉପରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର କାମ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଘଷା ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ୟା ପରେ କୋଉଟା ମାରିବା ଏଇଠି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ମାରିଦେ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଆମର ରାଗି ଯାଇଛି ଟିକେ। ଏତେ କାହିଁ ବୋଳୁଛ ଏତେ କାହିଁ ମାରୁଛ ମାରିଦେଲୁନି ସେଇତିକ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ରାଉଣ୍ଡ ଟା ସବୁ ଯାକ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରାଇମର ମାରିଦବା କି ବାହାର ମାରିବା ହଉ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଗୁରା ସବୁ ରୁମ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ଅଛି ପୁରା ରୁମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଘଷା ଘଷି ଏଇଟା ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଡାଇନିଂ ଟା ହେଲା ଏଇଟା ହଲ୍ ଟା ତାପରେ ପଛପଟେ ଡାଇନିଂ ତ ଏଇ ତାପରେ ଏପଟେ ରୁମ ଏପଟେ ଲାଟିନ ଅଛି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସବୁ ଜଳାଜଳି ହେଇକି ମେସିନ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଆମର ବାଲକୁନି ଯେତିକି ରହିଲା ବାଲକୁନି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମର ଠାକୁର ଘର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଫାସଫି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଉପରୁ ମାନେ ଏତିକି ଯେତିକି ମାନେ ରଷ୍ଟ ମାଲ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ବାହାର କରିକି ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଅଖାରେ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଅଖା ଫୁଲ ସେ ଅଖାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମେସିନ ତ ଆମର ଗୋଳା ହେଇକି ସେଠି ଉପରେ ମରା ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜାଗା ଆଜି ମାନେ କେଇଟା ସକାଳ 9ଟାରୁ 9:30 ଲାଗିଲା ପୁରାପୁରି 2ଟା ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସଫାସଫି ଘଷା ଘଷି ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଥିଲା ଟୁକୁରା କାମ ସବୁଠୁ ଲେଟ୍ କାମ ତ ଇଏ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛୁ ନା ସିଡି ଘର ଯେତିକି ଥିଲା ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଇଆଡେ ସବୁ ଘଷା ଘଷି ହେଇକି ସବୁ ଯାକ ପୁଟି ସିଙ୍ଗଲ କୋଟ ପଡିଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ବି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟ ଏରିଆ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଘଷା ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ପ୍ରାୟ ଭିତର କାମ ସରିଗଲା। ପ୍ରାଇମର ପଡିବ ରଙ୍ଗ ପଡିବ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଘଷା କାମଟା ମେନ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ତାପରେ ସିଡି ଘରଟା ମିନିମମ୍ 5 ଦିନ ଲାଗିବ 5 ଦିନ ସିଙ୍ଗଲ ଡବଲ ଫାଇନାଲ ତାପରେ ରଙ୍ଗ ପଡିବ କାଶ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଏମିତି କାଶ ହଉଛି ଏପଟେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ହଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ମାରୁଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା କାମ ଏ ତ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ ପଡିଛି ଆଉ ତ ଏଇଠି ସିଙ୍ଗିଲ ପଡିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତିଆ କଥା ତ ରଙ୍ଗ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଏସିଆନ ଆଣିନାହାନ୍ତି ବଜାର ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦନ ବଜାର ଆଣିଛନ୍ତି ବଜାର ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଟୋଟାଲି କାମ କରିନଥିଲି ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ବଜର କାମ ହେଲା ଯିଏ ଯୋଉଠି ଆଣିବା ଆମର କିଛି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ ତ କ୍ୱାଲିଟି ଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଏଶିଆନ ଥିଲା। ଏସିଆନ ଥିଲା ତ ବଜର ବି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ତା ତଳକୁ ନମ୍ବର ୱାନ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ନମ୍ବର ୱାନ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ଏସିଆନ ପେଣ୍ଟ ତ ଏମିତିଆ କଥା ତ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟା ସେୟାର ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା ନିହାତି କରିବେ। ତ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା ରହୁଛି ଗୁଡ ବାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ କରିବି ବାଏ।